أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتانا اليقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته كما قال الله عز وجل
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk para jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Takwa yang satu waktu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ketakwaan, maka beliau menjawab, at-taqwa hiya al-khawf min al-jalil wal 'amal bima fi at-tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Yang disebut dengan ketakwaan adalah al-khawf min al-jalil, takutnya kita kepada Allah al-jalil, wal 'amal bima fi at-tanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah yakni Al-Qur'an, wal ridha bil qalil, ridha dengan sesuatu yang sedikit, wal isti'dad li yaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan jauh, perjalanan panjang yakni perjalanan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya adalah nikmat iman. Dan imanlah yang menjadikan seseorang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal, yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, dakhala al-jannah, maka sungguh dia akan masuk surga. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq?" Wahai Rasulullah, bagaimana kalau orang ini pernah berzina dan juga pernah mencuri? Apakah dia juga dijanjikan masuk surga? Maka Nabi SAW menjawab, "Wa in zana wa in saraq." Kalau seandainya ada iman dalam hatinya, kalau seandainya ada keimanan kepada Allah dalam dirinya, maka walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, maka Allah janjikan dengan surganya. Tentu bedanya kalau orang yang punya dosa, Allah akan masukkan dulu ke dalam neraka, waliyadzubillah. Tapi kalau dia bersih, bertobat atas dosa-dosanya, maka Allah akan masukkan langsung ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan imanlah yang membedakan seorang manusia, dia mendapatkan keberuntungan, keselamatan atau tidak. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, ada salah seorang sahabat namanya Jundub bin Abdillah. Beliau pernah mengatakan, kata Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiyah." Kunna adalah kami dulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar, melingkar, bergaul bersama Nabi. Wa nahnu fityanun hazawiyah, dan adalah kami itu kondisinya dalam kondisi pemuda yang baru bertumbuh, usia menjelang balik. Apa kesaksian Jundub bin Abdillah? Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Maka kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an, thumma nata'allama al-Qur'an. Kemudian setelah itu kami belajar Al-Quran.
fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah keimanan dalam hati kami. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang membedakan seseorang nanti akan selamat atau celaka. Maka iman yang membedakan seseorang akan diberikan kebahagiaan, keberuntungan, atau justru kesesatan oleh Allah. Dan iman inilah yang akan menjadikan seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita sering membaca di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua manusia, kata Allah, mereka akan mendapatkan kerugian. Tapi ternyata Allah memberikan pengecualian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Yang pertama, orang yang tidak rugi adalah mereka orang-orang yang beriman. Allah di situ tidak menyebutkan illal ladzina aslamu atau orang-orang Islam, karena tidak semua orang Islam itu beriman. Tapi setiap orang beriman pasti dia muslim. Dan Allah juga sampaikan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang-orang yang berasal dari orang-orang Arab yang berasal dari pedalaman itu, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Tapi kata Allah, qul, katakan olehmu wahai Rasul, lam tu'minu, hakikatnya kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi sampaikan kami baru masuk Islam, kami baru berserah diri, kami baru sebatas jadi orang Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena belum masuk keimanan ke dalam hati mereka. Inilah iman yang membedakan seseorang mendapatkan surga atau dia berakhir di neraka, waliyadzubillah. Nabi Muhammad SAW, kita tahu ketika beliau diutus menjadi nabi dan rasul, itu tidak dimusuhi oleh umatnya, tidak dimusuhi oleh orang-orang Quraisy karena akhlaknya. Nabi, kalau kita bicara akhlak Nabi, maka Nabi diberikan gelar Al-Amin, orang yang paling jujur. Bahkan ketika terjadi banjir besar di depan Ka'bah sampai Ka'bah runtuh dan Hajar Aswad terbawa arus banjir tersebut, maka mereka memilih siapa di antara orang Quraisy yang paling layak untuk mengangkat Hajar Aswad, mengembalikan ke tempatnya kembali di depan Ka'bah. Dan ternyata mereka kemudian membuat semacam sayembara, siapa yang datang lebih paling pagi ke Masjidil Haram, maka dialah yang akan membawa Hajar Aswad ke tempatnya. Dan ternyata orang yang paling pagi datang ke Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad itu, kemudian dilapisi atau dibawa di atas kain, dan setiap ujung-ujung kain itu dibawa oleh para kepala suku di sekitar Mekah. Dan semua kepala suku merasa puas. Maka kalau kita bicara akhlak, Nabi Muhammad SAW tidak dimusuhi karena akhlaknya, tidak dimusuhi karena perbuatannya. Tapi Nabi Muhammad kenapa dimusuhi? Nabi Muhammad dimusuhi ketika Nabi menyebarkan iman. Karena iman barometernya hitam putih, iman barometernya benar salah, iman barometernya hak dan batil. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sebagai seorang muslim, nikmat terbesar kita bukan hanya kesehatan, bukan hanya harta, bukan hanya keluarga, tapi nikmat terbesar yang paling besar yang tidak ada bandingannya adalah iman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan iman dalam hati kita, Allah titipkan iman dalam diri kita, sehingga dengan keimananlah Nabi Muhammad SAW menjamin, insyaallah kita termasuk di antara para penghuni surga.
Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga iman kita agar kita dijadikan orang yang istiqomah di atas keimanan, agar kita senantiasa merawat keimanan ini dan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. صل وسلم وبارك على رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا والمسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والسيوف المختلفة والمحن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن كل بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم دامر الجيوش الكافرين المعتدين الصهيونية في فلسطين. اللهم زلزل أقدامهم وزلزل حكومتهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى المبارك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا على الذي واقيموا صفوفكم ولا تختلفوا. diluruskan dan dirapatkan saf yang kosong diisi terlebih dahulu. Aqimus sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم